Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan video. Evo, želim se prvo zahvaliti svima vama koji ste se pretplatili na moj kanal. Evo, prošli smo 2000 subscribera. Hvala vam puno. To ništa ne bi bilo moguće da nema svih vas. Ovo je jednostavno, ne znam. Vama možda koji gledate ovaj video to nije velika brojka. Meni je 2000 subscribera proći, mi se čulo kao nemoguća misija, ono, zašto bi ja ikad prošli 2000 subscribera. Ali eto, desilo se i hvala vam puno na tome, to mi stvarno puno znači. Tako da, evo, bez vas svih to ne bi bilo moguće, tako da hvala vam. Pa eto, to je čisto jedan isto razlog zašto sam odlučio snimiti video, samo kako bi vam se malo obratio i kako bi vam zahvalio na tome. I onda sam malo razmišljao i nisam točno znao što da snimim za današnji video. Jer stvari koje naručujem mi baš i ne dolaze zbog cijele te situacije sa koronom, tako da je tako kako je. Pala mi je na pamet jedna ideja što bi mogao raditi. Takav video još nisam radio, ali zašto ga ne bi mogao snimiti? Barem probati. Danas malo pušu, tako da se ispričavam ako su neke smetnje i zvukovi vjetra i slično. I da, možda ako ste gledali neke od prijašnjih vlogova, instalirao sam nove amortizere, tako da ove stare imamo na prodaju. Ako neko želi, može mi se javiti na Instagram ili na Facebook. Link od profila imate dolje u opisu videa, tako da slobodno mi se javite. Definitivno normalno ima onaj prednost ko se nalazi tu blizu, ali nije mi, ne znam, ni problem slati poštom ako ćete platiti poštarinu ili nešto, uopće nije problem. Amortizeri su dobri. Malo su još prljavi, jako sam ih oprao na brzinu, ali eto, u redu. Nabavio sam, znači, neku pjenu za čišćenje sjedala i piše da se našprica i da se to kasnije briše. Da se tako, recimo, može izvaditi, ne znam, neke prljaštine iz sjedala, neka masnoća. Onda sam tu nabavio isto tako neki glass cleaner. Mislim da je to za spajanje najobičnije sredstvo za čišćenje stakla, ali ne znam, odlučio sam probat pa da vidimo šta je. I ovdje imam, kao što vidite, popularnu krpu od mikrofibre. Još nikad nisam to koristio, ali vidio sam da puno njih to koristi. Sad, možda, ne znam, neka razlika od marke do marke, stvarno nemam pojma. Kao što sam rekao, ja to još nikad nisam koristio. Izgleda mi kao da ima dvije različite strane. Da, ovo tu mi izgleda kao malo grubija, tu malo finija. Ne znam, stvarno to nisam nikad koristio. Tako da, možda ovo isprobam već danas, vidjet ću. U redu. Piše da prije upotrebe treba dobro protresti i poprskati da ostavi da djeluje. Osušiti brisanje čistom krpom ili papirom. Krpu imamo, protrest, i kao što možete vidjeti, površina je dosta prljava. Nisam pravo, to nekih 1-2, a poprilično puša je i padla je neki full prljavi pljusak i masu prašine se tu uhvatilo, tako da ovo će biti baš onako, mislim, dosta dobro testiranje. Makar bi volio probati na ostacima buba i slično, recimo kad se vozite na autoputu i tako to, jer mislim da je baš za to i predviđeno, ali ćemo probati na ovako nečem za početak. I baš funkcionira kao neka pjena, ili to jednostavno djeluje tako na prljavštinu. Ne znam, možda sam išao onako full sense s tim sad, ali to još nisam koristio nikad. Tako da, sad ćemo vidjeti. Eto, obrisali smo, vidjeli ste kako je to ispalo. Ovo je rezultat, znači poprilično je čisto, čak se ne poznaju niti onako
točkice kao tragovi pijene. Jer kao što ste vidjeli, jako se pijenilo, jako puno pijena stajalo na krpi, ali krpa uopće nije mokra. Definitivno zanimljiv proizvod. Kao što sam rekao, ful bi me zanimalo kako čisti ostatke od muhica, komaraca i slično na vjetrobranskom staklu i braniku. Dobra stvar, tako da definitivno super stvar recimo za na mit, jer svi znamo da uvijek pripremamo auto prije mita, čistimo, peremo, bla 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 bla, i onda kad dođete na mit, auto već bude sav zaprljan jer se uvijek treba voziti na taj mit i onda ti treba još malo par flekica očistiti. To je to. To je baš za to. Super stvar. Ovo ću koristiti baš za takve situacije, za sezonu. I recimo kad idete na put, začistiti komarca ako baš nema neke prone u blizini. Dobra stvar. Idemo probati sad sljedeću stvar. U redu, imamo ovaj proizvod koji navodno čisti mrlje sa sjedala. Piše za čišćenje i osvježavanje boja tapiciranih površina i tepiha u automobilu. Uklanja tvrdokornu piljavštinu i mrlje bez da stavlja površine mokrima. Znači da jednostavno rade neki suhi princip, nemam pojma. Ovdje ima jedan par mrlja. Ćemo ih probati očistiti sa ovim sprejom. Ovdje su te neke mrlje. Auto se koristi, nije ni čudo da se sprlja. Tako da evo, sad ćemo probati to čistiti sa ovim sprejom. Prilično malo neuredno, ali dobro. U redu. Evo, pravo to sve obrisati sa tom vlažnom krpom. Evo, znači ovdje imamo još ove dvije mrlje, to ću probati sad riješiti. Tu se može vidjeti da se još malo nešto pozna, ali makar piše da stavlja suhu površinu. Definitivno ona nije kao da je mokra, sad da je onako natočena recimo vodom ili nešto tako, ali površina je još uvijek malo vlažna, pa ćemo počekati nekoliko minuta nek se to malo osuši, pa ćemo onda pogledati nakon što se osuši da li će se onda poznati još uvijek fleke ili se neće poznat ili će se samo malo manje poznati. A few moments later. U redu, eto, prošlo je nekoliko minuta. U međuvremenu sam isprobao sprej na još jednoj lokaciji i pokazat ću vam kako je to sad za sve ispalo. Znači, lokacija broj 1 koju sam snimao, rezultat vidite. Znači, točno tu su bile fleke, puno nekih sivih flekica. I ovdje je bilo. Površina je sad suha, jer sam špricao točno tu i sad lijepo tako sunce sad, to sve lijepo kako treba, osušilo. I je, površina je suha, flekice kao što vidite je očistila. Znači bijele, male, sive flekice, više ih nema. Tako da što se toga tiče super. A ovdje imamo situaciju da je, kao što se još uvijek može vidjeti, ovdje je crno, znači jednostavno držanje ruku, malo kompliciranih mrlja kao ovo, ne skida, ali na obične flekice sa sjedišta i slično, skida. Tako da, savršen proizvod nije, ali da nešto radi, da funkcionira,
funkcionira. Možda sam ga ja na krivi način primijenio ili neki drugi proces treba napraviti za ovakav tip prljavštine, stvarno ne znam. Ali meni je bitno da mi skinulo one flekice sa sjedala, jer kad neko ide sjesti iza, primijeti to, tako da i nije lijepo za vidjeti. Ali eto, to smo riješili, makar nije baš da će se ljudi sad ubrzo nešto gurati iza za sjest, jer neće imati previše mjesta za sjest. Možda sam sad spojila upgrade koji će biti, ali morat ćete gledati video da biste primijetili, da biste znali o čemu se radi. Uglavnom, ostala mi je još krpica od mikrofibre za isprobat. Da, kao što možete zaključiti, nemam deterđenta za aktivnu pjeru, potrošio sam ga. To sam znao bi ga bio kupio kad sam prije bio u dućanu. Dobro, onda ćemo nekom drugom prilikom isprobati krpicu to jest rukavicu od mikrofibre. Ali poprilično sam siguran da to dosta dobro funkcionira, ja sam vidio masu njih koji to koriste i svi imaju samo dobre riječi hvale za to, tako da sam poprilično siguran da jako dobro funkcionira, ali jednostavno sam htio osobno isprobati baš da vidim kako to lijepo radi. Uglavnom, nadam se da vam je ovaj video barem malo pomogao što se tiče tih proizvoda. Ako nekog zanima, proizvode sam kupio u Lidlu u Hrvatskoj, tako da mislim da ih ima u svakom Lidlu. Cijene su stvarno male, ali točno u kunu ne sjećam se koliko dođe koji proizvod, ali nije puno, tako da možete slobodno isprobati. Evo ljudi, hvala još jednom što ste se pretplatili moj kanal, prošli smo 2000 subscribera, hvala vam, baš puno vam hvala na tome. I lajkajte video ako vam se sviđa video, ako vam se ne sviđa video, svejedno lajkajte video jer why not. Uglavnom, vidimo se u sljedećem vlogu i do onda.